میں ہوں چلیا اس پاسے جس دا وعدہ کیتا سی، پنڈی دا ایک نام نہاد مفت خورا مفتی، اس دے اتے تبصرہ کرنا، انہیں کچھ کھچا ماریا نے، حق والیاں دے خلاف بھونکے ہے، انہاں تے الزام تراشیاں کیتیاں نے۔ بفضلہ تعالی جو کچھ بھی میں کلام کراں گا با حوالہ ہر گل با حوالہ ثبوت دے نال کراں گا، دلیل دے نال کراں گا، سبحان اللہ۔ پھر کنا دے واگا سٹاں گا۔ اور پنڈی دا جہنمی کتا کہہ رہا سی کہ چشتی یزید دی حمایت کرتے نے، یزیدی نے یزید دا دفاع کرتے نے، لہذا او بیلیو، او اپنے بیلیاں نو کہہ رہے ہیں بیلیو ہن صرف محرم دے اندر نہیں، اسی 12 مہینے یزید دا رگڑا پٹاں گے، اے دفاع کرتے نے، اسی رگڑا پٹاں گے۔ معاذ اللہ انہیں الزام دیتا ہے یزید دے دفاع دا چشتیاں دے اتے، وہ الزام دیتا ہے، اس دا حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں، اس نے الزام دیتا ہے۔ اسی الزام نہیں دیاں گے، با ثبوت با حوالہ گل کریں گے کہ او کتا دیدہ دانستہ برملا ہر کسی نو پتہ ہے، او صحابہ کرام علیہم رضوان تے طعن و تشنیع کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے۔ حضرت معاویہ کاتب قرآن رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نو بھونک دے، ہر کسی نو پتہ ہے۔ ایسی اور میرا کی شعار ہے، میرا کی طریقہ ہے، بفضلہ تعالی میں کلام بھی لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ سرکار دی شان اقدس سے وہ بھی پڑھے ہیں، سنگیاں نیٹ تے چاڑ دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور میرا کی طریقہ ہے، میں او کتا کیونکہ بھونک دے حضرت امیر معاویہ ساڑھے تے فرض بن دے کہ اسی بھی ہر تھان تے حضرت امیر معاویہ دا ذکر خیر کر کے برکتہ لٹ کے اس کمینے دی ڈھوئی نو اگ لائیے، بولو سبحان اللہ۔ ہاں میں گل چلانا صحابہ کرام علیہم رضوان جنہ دی شان اقدس دے حوالے دے نال او کتا طعن و تشنیع کر دے، بلکہ نہیں میں غلطی کر رہا، میں غلطی کر گیا، انہوں کتا نہیں کہنا، میں توجہ ہے، سبحان اللہ۔ میں انہوں کتا نہیں کہنا، میں زنیم آکھاں گا یا رجیم آکھاں گا، وہ آپ پہ ہی سمجھ جاوے گا دا کی مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور زنیم بھونک دے حضرت امیر معاویہ سرکار نے۔ سب تو پہلا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شعر پڑھتا ہے، میرے امام اہل سنت دے شعر پڑھ کے لوکاں دیاں جیباں خالی کرتا ہے اور عجیم کمینہ، لیکن امام اہل سنت دا فتوہ انہوں نہیں دسیا۔ آپ سرکار نے جیڑا فتاوی رضویہ شریف دے اندر جلد 29 صفحہ نمبر 264 توجہ ہے، سبحان اللہ۔ آپ فرمانے نے حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی انہوں نے کتاب شریف ہے نسیم الریاض جو کہ شفا شریف دی شرح دے اندر لکھی گئی ہے، اس دے اندر علامہ شہاب الدین خفاجی روایت نقل فرماؤندے نے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف جلد 29 صفحہ 264 دے ہوتے نقل فرمائی ہے، سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا علامدار مدینے دے تاجدار
यतआनु फी मुआविया फज़ाक क़ल्बुम मिन किलाबिल हाविया। फरमाया औ कमा क़ाल, जेड़ा भी हजरत मुआविया ते तानो तशनी करदा है, तवज्जो फरमाना बेलियो, सुभान अल्लाह। हजरत मुआविया ते तानो तशनी करदा है, यतआनु यानी तान करदा है, फज़ाक क़ल्बुम मिन किलाबिल हाविया, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। मैं की उन्वान देता है, जहन्नुम के कुत्तों में से कुत्ता। मैं की आख्या पिंडी दे जहन्नमी कुत्ते दा रगड़ा। क्यों जहन्नमी कुत्ता आख्या? रिवायात दी रोशनी दे नाल। ओ तवज्जो नहीं फरमाई? सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये गल नकल फरमाई है, रिवायत नकल फरमाई है। इसी वास्ते इत्थे असी शेर भी पढ़दे होने, पढ़ दईए। सुभान अल्लाह। हाँ कातिबे कुरान है मुआविया, मुआविया कातिबे, बोल दे नहीं, सुभान अल्लाह। कातिबे कुरान है मुआविया, मुआविया सुन्निया दी जान है, मुआविया मुआविया कातिबे। सुभान अल्लाह। सोने नबी ने फरमाया वक़ाल फी अस्हाबी कुल्लुहुम खैर, मेरे सब सहाबा भलाई वाले हैं। आहा हा हा, तवज्जो नहीं फरमाई? सुभान अल्लाह। मेरे सब सहाबा भलाई। भलाई वाले हैं। नबी पाक सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी रिवायत, एक कुत्ता जिन्हां दा दिफा कर रहा सी, जिन्हां दी खुशामद कर रहा सी, ए उन्हां दे भी लानत दी ज़द दे चाहुंदा है। मैं हदीस पढ़ के मोहर ला दियां। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोने मदीने दे ताजदार फरमाउंदे ने मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लानतुल्लाह, लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन। सुभान अल्लाह। करके बोलो सुभान अल्लाह। सोने मदीने दे ताजदार फरमाउंदे ने जेड़ा भी मेरे सहाबा ते मन सब्बा अस्हाबी, जेड़ा भी मेरे सहाबा ते फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, मेरे सहाबा ते सब खत्म कर दे, तानो तशनी कर दे, भौंक दे, ज़बान दरानी कर दे। सोने मदीने दे ताजदार फरमाउंदे ने लानतुल्लाह, उस लानती ते अल्लाह दी भी लानत जे, वल मलाइका, मलाइका दी भी लानत जे, वन नासि अजमाइन। और फरमाया तमाम लोगों दी लानत जे। सुभान अल्लाह। मैं पूछता हूँ जिनका ये दिफा कर रहा है बाबा जी का, उनकी भी इस पर लानत है, क्योंकि उनका शुमार भी लोगों में है। तवज्जो नहीं फरमाई? उनका शुमार भी लोगों में है। ओ यार गल करन लगा, पर एक गल है कि अंबिया दे असहाब नू, अंबिया दे असहाब नू कुत्ते भी नहीं भौंकते। कुरान और हदीस वक्त नहीं है, संगिया बार बार इसरार किया है कि मुख्तसर कलाम कराया जाए। कुरान और हदीस गवाह ने कि जानवर भी दीद करते ने अंबिया दे असहाब दे। सुभान अल्लाह। कुत्ते भी दीद करते ने, शेर भी दीद करते ने नबियां दे सहाबिया दी। बेशक। कि मियां बख्श, मियां मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह, आप सरकार ने असहाब कहफ दे कुत्ते वाली गल, आहा हा, सुभान अल्लाह। ना मैं भौंका ना मैं टोका, वे ना मैं शोर मचा। मियां साफर मारे ने अल्लाह दे वली। सुभान अल्लाह। इत्थों पता चलिया
نبیاں دے صحابہ نو کتے بھی نہیں بھونکدے او بھی دید کردے نے تا میں آکھیا میں اس کتے نو کتا نہیں آکھاں گا اس نو زنیم آکھاں گا یا رجیم آکھاں گا دوسرا شعر وہی میاں صاحب دا ہے غالباً ہاں میاں صاحب دا ہے آکھے شعر سفینہ تائی سن راہی رہ جاندے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے سبحان اللہ نہ میں بھوکا نہ میں ٹوکا او یارا نہ میں شور مچا وے پاکاں دی سنگت آ کے مت میں بھی بخش اجا پاکاں دی سنگت پا کے مت میں بھی بخش اجا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کتے نبی صحابہ دے بارے فرماؤندے نے اے کہندے نے خیر میں دوسرے پاسے جاواں سبحان اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان دشان اقدس دے حوالے دے نال بندہ کلام کرے وہ تے پھر تانوں پتہ ہے سبحان اللہ سونے نبی دی وکھری شان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں دے غلامہ صحابہ دے بھی وکھری شان وہ تے پھر باقاعدہ مستقل موضوع ہی ہے صحابہ دی شان وچ میں اشارے کردا جاواں گا گل نو سمیٹن دی کوشش کراں گا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا بیلیو انہیں الزام دیتا ہے ساڈے بزرگاں تے یزیدی ہون دا کہ یزید دی حمایت کردے نے یزید دا دفاع کردے نے میں اس دے اوتے تھوڑی روشنی پاندا جاواں کہ کی حقیقت ہے کی بکواس ترازی ہے بولو سبحان اللہ جڑا اعتراض انہیں ساڈے بزرگاں تے کیتا ہے وہی اعتراض جنہاں دا او دفاع کر رہے ہیں میں ساری گل کر کے میں آکھاں گا چل انہاں تے بھی یزیدی ہون دا فتویٰ لا انہاں تے بھی یزید دے دفاع دا فتویٰ لا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جے چشتی او گلاں کرن نال یزیدی بندا ہے تے اوہی گلاں جنہاں دا تو دفاع کر رہے ہیں او خود اپنی کتاب دے اندر کر رہے ہیں اذان حجاز تالیف مفتی ضیاء احمد قادری صاحب پسند فرمودہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی صاحب انہاں دی کتاب وچوں توجہ ہے بیلیو سبحان اللہ ہن میں پوچھاں گا دس او بھی یزید دی حمایت کر رہے ہیں یزید دا دفاع کر رہے ہیں مسلماناں نو یزید تو پیڑا کہہ رہے ہیں یزید تو پتھر کہہ رہے ہیں اتھے کی آکھیں گا سناواں سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 42 سودی کاروبار نظام چلے آپ خاموش رہے آگے کیا فرماتے ہیں شراب حلال ہوئی آپ خاموش رہے بے گناہ قتل ہوئے آپ خاموش رہے علماء کرام کو جیلوں میں بند کر دیا گیا آپ خاموش رہے آگے کیا کہہ رہے ہیں علماء کو جیلوں میں اذیتیں دے کر سخت سزائیں دے کر توجہ ہے قتل کر دیا گیا شہداء کو قتل کر دیا گیا عاشقان رسول کو جیلوں میں اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا آپ خاموش رہے ناموس سے رسالت کی مجرم رہا ہو کر چلی گئی آپ خاموش رہے آگے کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا آپ خاموش رہے توجہ ہے مساجد کی اذانیں محدود کر دی گئیں آپ خاموش رہے میراثیوں کو اداکاروں کو گلوکاروں فنکاروں کو کنجروں لانتیوں کمینوں کو تمغے دیے گئے
तमगों से नवाजा गया, आशिकों को सूलियों पर चढ़ा दिया गया, आप खामोश रहे। तवज्जो नहीं की थी। सुभान अल्लाह। आगे के फरमा रहे ने, क्या इसी को हुसैनियत कहते हैं? क्या तुसी हुसैनी जे? नहीं, हर चीज हुसैनी नहीं हो सकते। दीन के एक हुक्म पर समझौता इमाम हुसैन ने नहीं किया। गलत तवज्जो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम तो यजीद से भी बुरे हो, तुम तो यजीद से भी बुरे हो, बदतर हो। एक हुक्म की बजाय इस्लाम के तमाम अहकामात को आपने पसे पुश्त फेंक दिया। गल विच गल लाई थी की लिख रहे ने, एक हुक्म की बजाय भाई की मतलब यजीद दे अंदर एक खामी सी, समझ नहीं आ रही, एक खामी सी, उन्हें एक हुक्म नु पासे पुश्त फेंकिया सी। लेकिन तुसी दीन इस्लाम दे तमाम अहकामात शरिया नु पासे पुश्त डाल के फिर भी हुसैनी जे, हुसैनियत का दावा करते जे। आगे की लिख रहे ने, नहीं हम हुसैनी नहीं है, तुम हुसैनी नहीं हो, तुम यजीदी हो, तुम कूफी हो, तुम शिमरी हो। आहा, तवज्जो नहीं फरमाई। ओ टप वध गए ने, ओ टप वध गए ने, ये कुछ नहीं दिसया। आगे की कह रहे ने, साथ ही सूदी सरमाया दाराना निजाम की मुखालफत नहीं करते और आप हुकूमत के हर इस्लाम मुखालिफ एजेंडे में उसके हामी हैं। हुकूमत जेड़ा भी काम इस्लाम के खिलाफ करती है, तुसी हुकूमत की हिमायत कर दे। इस्लामी शरई कवानीन की बजाय तुम अंग्रेज के बनाए हुए कवानीन पर अमल करते हो। क्या अंग्रेज के कवानीन पर यकीन रखते हो? तवज्जो नहीं फरमाई। अगे जेड़ी गल साडे बजुर्गां पुराने बयान सुन के वेखो 25-30 साल पहला कीती सी, वो अज कर रहे हैं। तवज्जो है? सुभान अल्लाह। और तुसी क्यों परेशान हो बैठे जे? और बोलो सुभान अल्लाह। मैं गल कर रहा, मैं जिम्मेवार हां अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। चलो खैर, मैनू दाद दी लोड़ नहीं है। अगे तवज्जो करे जे, चाहे आप ईद मिलादुन नबी के जलसे करें, चाहे आप मिलादे मनाएं, आगे क्या फरमाते हैं, चाहे आप पाक हुसैन के नाम की सबीलें चलाएं, पूरे मुहर्रम में आप पाक हुसैन के नाम पर सबीलें चलाएं, आगे की हर महीने 11वीं शरीफ की देगें पकाएं, फिर भी आप यजीदी हैं, फिर भी आप कूफी हैं, फिर भी आप शिमरी हैं। कौन कह रहे ने? जिन्हां दा ए दिफा कर रहा सी, जिन्हां दी ए हिमायत कर रहा सी, जिन्हां दा ए दिफा कर रहा सी। ओ मैं पूछना ए दस, ओ की कह रहे ने? यजीद दा दिफा कर रहे ने? क्या यजीद दी हिमायत कर रहे ने? हजारा लखा मुसलमाना नू यजीद तो बदतर कह रहे ने, यजीद तो भी भैड़ा कह रहे ने। तवज्जो नहीं फरमाई। उन्हां दा की मकसद है, की मतलब है? भाई यजीद दे अंदर चंद खामियां सन, एक ऐब सी, उन्हें एक दो जुल्म कीते सन, चंद जुल्म कीते सन। तुसी ते सरापा ही इस्लाम शरा कुरान हदीस दे खिलाफ हो। तवज्जो नहीं फरमाई। जुल्म कर रहे जे, उन्हां दा ये मकसद है जेड़ा इकबाल ने फरमाया, सुना दिया। सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। फरमांदा है, फज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। बोले नहीं, फज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान जिनको देख कर भी शर्माए यहूद। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान जिनको देख कर भी शर्माए यहूद। दस इकबाल ते की फतवा लावेगा? क्या इकबाल
اقبال نے کئی تھاواں تے اتھے میں شعر پڑھن باوا قطارہ لا دے ماں توجہ ہے کئی مقامات تے کلندر فرماؤں ہے جنہ بزرگاں دا اے دفاع کر دے وہ بزرگ تھا تے کلندر کہیں دینے تے اقبال دے شعر پڑھ دینے وہ توجہ ہے جنہ دا دفاع کر دے وہ اقبال دے تھا تے شعر پڑھ دینے اقبال دے کلام دا کی مقصد ہے یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود اقبال نے کئی مقامات تھا تے فرمایا ہے خوب ہے تجھ کو شیار صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں انہیں کافراں تو بھی پیڑا آکھے مسلمانوں نو اقبال نے توجہ ہے کیوں کس بنا تے کہ بھئی جیڑے کام کرن دی وجہ دے نال کافر نے جڑے کارنامے کرن دی وجہ دے نال کافر نے جڑے مقالے ملن دی وجہ دے نال کافر نے وہی سارے مقالے توجہ ہے اقبال دے کلام شعر دا مقصد سنا رہے ہیں کی مطلب ہے توجہ ہے وہ فرمانا ہے یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود وہ آندہ ہے مسلمان تیرے تو یہودی کافر بھی پناہ مانگ دینے سانو بھی پیچھے کر گئے ہیں توجہ نہیں فرمائی سانو بھی پیچھے کر گئے ہیں کیا او مسلمانہ دے مد مقابل مسلمانہ دے مقابلے ویچ کافران دا دفاع کر رہے ہیں نہیں پھتو وہ متنبہ کر رہے ہیں مسلمانہ کی کر رہے ہیں کہ بھئی کافر آکھتے ہونگے یار میں ایک کام کرا تے میں کافر ہاں تسی کام کرو تے مسلمان جے لے آدھا میری مسلمانی نہ لو میں کافر ہی چنگا اے ہے اقبال دے کلام دا مقصد دوسرے تھا تے اقبال نے فرمایا سنا دیا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ توجہ ہے اور اتھے کی آکھیں گا فرماندہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو فخان بھی ہو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو فخان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو توجہ نہیں فرمائی ہونا وہ کی کر رہے ہیں اقبال کی کر رہے ہیں کافران دا دفاع کر رہے ہیں نا پھر سور ورگے سجدہ نو ڈراؤن واسطے متنبہ کرن واسطے توجہ ہے بھلیو ڈراؤن واسطے متنبہ کرن واسطے قرآن و حدیث تے اتے عمل کر رہے ہیں میں مثال دیا اللہ دے قرآن تو بولو سبحان اللہ سوڑے رب العالمین نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللہ تعالیٰ سونا رب العالمین جل مجد الکریم فرماتا قرآن مجید دے اندر فرمایا اے نبی اپنے اقربانو جہنم دی آگ تو ڈراو کی نبی نے حکم فرمایا رب العالمین نے وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قریبیاں اپنے اقربان اہل بیت نو ڈراؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ فرمایا ہے تو پھر نبی نے کیویں ڈرایا ہے ہائے سبحان اللہ سناوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونے مدینے دے تاجدار سید الابرار فرماؤ دے نے سبع سنابل دے حوالے دنال میر عبد الواحد بلگرامی آپ لکھ رہے نے سونے مدینے دے تاجدار نے خاتون جنت پاک نو فرمایا ہے جیڑی بی بی توجہ ہے الحسن والحسین سید شباب الاہل الجنہ حسن حسین جڑے جنتی جوانہ دے سردار نے اینے انہاں دی اماں پاک جنتی بی بیاں دی سرداراں نے سبحان اللہ سونے مصطفیٰ کریم نے خاتون جنت نو فرمایا لا
दसा की मतलब है ऐ फातिमा अन्नी बिन्त रसूलिल्लाही हुजूर दी बेटी ने ना इस गल ते मत इतराया जे कि मैं हुजूर दी बेटी बोलो इस गल ते मत मान करया जे मैं हुजूर दी साहबजादी अमला दी कादी लोड़ है हसब नसब इत्थे नहीं चलने औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए फातिमा इस गल ते मत इतराया जे मैं हुजूर दी बेटियां नाल ना तेन वाली फरमाया ए अमली अमल करे जे तवज्जो नहीं फरमाई अमला दे अंदर कोताही ना करे जे अमला दे अंदर कोताही ना करे जे अमला दे अंदर सरगर्म रहा जे अमला तो बगैर कोई चारा नहीं उस बेनियाजी दे अगे हसब नसब नहीं चलदे सुभान अल्लाह खातून जन्नत पाक तो फारिग हो गए आप सोने मदीने दे ताजदार हसन हुसैन नु की फरमाया सुना फरमाया हसन हुसैन मेरे जिगर दे टुकड़ो जिन्हां दी ए शान है सुना दे एक सीना तक मुशाबे एक वहां से पांव तक ये फिर अलग मौजू है उन्हां दी सिबतैन करीमैन दी शान ते बोलो सुभान अल्लाह एक सीना तक मुशाबे एक वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके जामों में वक्त नहीं महर शेर दी शरा करता ही थे बोलो सुभान अल्लाह सोने मदीने के ताजदार ने हसन हुसैन को फरमाया की फरमाया ऐ मेरे जिगर दे टुकड़ो ए ना सोचा जे साडा नाना सैयदुल अंबिया जे ओ बोलते नहीं ए ना सोचा जे सोने ने क्या फरमाया है कान खोल के सुन लो वो बोलो सुभान अल्लाह फरमाया जन्नत फरमा बरदारा वास्ते जे और जहन्नुम ना फरमाना वास्ते जे जनती जवाना दे सरदारां नु फरमा रहे ने सोने मदीने दे ताजदार आए हसन हुसैन जन्नत तवज्जो गल विचों गल कढन लगा औ कमा काल जन्नत फरमा बरदारा वास्ते जे अगरचे कौम दा हबशी गुलाम ही क्यों ना होवे और जहन्नुम ना फरमाना वास्ते जे अगरचे कौम दा कुरैशी सैयद ही क्यों ना होवे जवाब दे खबीस मवेशी जवाब दे इन्ना रिवायतां तो एक कुरान और हदीस तो की पता चल रहा है रब ताला फरमाउंदा है ऐ नबी अपने अकरबा नु डराओ ए नहीं फरमाया उन्हां नु सिर ते चढ़ाओ सैयद हो के जो मर्जी कीती जावे उन्हां नु सिर ते चढ़ाओ ते उन्हां दियां शाना बयान कीती जाओ ना तवज्जो है बेलियो की हुजूर ने फरमाया अमल कम मौने ने ऐ फातिमा ए अमली अमल कम मौने ने अमल करे जे हसन हुसैन ने फरमाया जन्नत फरमा बरदारा वास्ते जे अगरचे कौम दा गुलाम हबशी ही क्यों ना होवे और जहन्नुम ना फरमाना वास्ते जे अगरचे कौम दा कुरैशी सैयद ही कुरैशी ही क्यों ना होवे इथों पता चलिया हमेशा अहकामात शरइया नु मलहूज रखना पैंदा है मुकद्दम रखना पैंदा है मुकद्दम करना पैंदा है अल्लाह ताला दी जात बेनियाज है शरा इस्लाम बेनियाज है इत्थे कर हसब नसब नहीं चलने साडा इस्लाम साडी शरा दीन की फरमाउंदा है
پاویں صحابی ہے پاویں ولی ہے جو مرضی ہے جواب دے ٹر ٹر نہیں گل نال گل دا توڑ کر جواب دے شرع کی فرماندی ہے پاویں صحابی ہے پاویں ولی ہے جس درجے جس پائے دا غوث ہے شرع یہ فرماندی ہے جے خلاف شرع قدم اٹھاوے گا تے اللہ رسول دی پکڑ وچ آوے گا جے خلاف شرع اللہ رسول دی مخالفت کرے گا تے شرع دی گرفت کھلوتی شرع دی پکڑ کھلوتی سونے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے با حوالہ گل کر رہے ہیں توجہ ہے سبحان اللہ اے علی لا تتبعن نظرة النظرة فإن لك الأولى توجہ بے لیا لا تتبعن نظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة کی فرمایا ہے اے علی اجنبی عورت اللہ تعالیٰ سانو مسلمانوں کو ہدایت دے سبق پڑھیا جے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی نگاہ جیڑی اچانک غیر محرم عورت تے پوے گی اس دے اتے پکڑ نہیں ہونی جے دوجی نگاہ جان بوجھ کے پاتی تے پکڑ ہے اللہ اکبر کی فرمایا ہے کنہاں نو فرمایا جا رہے ہیں مولا علی مشکل کشا شیر خدا ورگی ہستیاں اے حکم اے احکامات اے فرامین آقا انعامدار مدینے دے تاجدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے فرما رہے نے اتھوں پتہ چلے توجہ ہے بیلیو اتھوں پتہ چلے سادات نو بزرگاں نو حق سچ دی گل کرنی متنبہ کرنا انہاں نو جہنم دی اگ تو ڈراونا انہاں نو اے آکھنا کافراں دا بھی اوہی کردار ہوئے تے تواڈا بھی اوہی کردار ہوئے یزید تے یہی آکھے گا میں جڑے کماں دے نال یزید اوہی کم تسی کر کے حسینی جے تے سید جے تے میں مڑ یزید ہی چنگا او توجہ نہیں فرمائی کمینے سادات نو کتھے صحابہ فرماون صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وڈیاں وڈیاں ہستیاں فرماون اسی ٹیڑے ہو جائیے سانو سیدھا کرتے ہیں اسی کیڑے باغ دی مولیاں تو میں کیڑے باغ دی مولیاں سادات نو سیدھی گل کرن دی وجہ دے نال کھری گل کرن دی وجہ دے نال حق سچ دی گل ڈراؤن واسطے متنبہ کرن واسطے کوئی عالم دین حق سچ دی گل انہاں نو کرے تے او یزیدی بن جائے گا کتھوں دا اصول ہے پھر اقبال تے بھی یزیدیت دا فتویٰ لا انہاں تے بھی یزیدیت دا فتویٰ لا توجہ ہے بولو سبحان اللہ ناراض بیٹھے جے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ خیر سانو کسی دی ناراضگی دی پرواہ نہیں اسی بے نیاز فقیراں دے غلام ہیں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر کجا او سیدزادیاں سن او پاک بی بیاں سن توجہ نہیں فرمائی کل تک نہ چھو سکتی تھی جن کو فرشتوں کی نظر آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں اللہ اکبر ایتھے گل سناواں پھر میں اس لائن نو آکھاں گا او سلیمہ اپنے ضمیر کول پوچھ کے دسی کیا سی یزیدیاں توجہ نہیں فرمائی سادات نو متنبہ کرن واسطے غیرت دا درس دین والے یزیدی نے لاکھ لعنت کمینے تیری ذات توجہ نہیں فرمائی بلکہ میرے ہاتھ پلیت ہو جان گے تیرے ورگیاں تے لعنت پاؤں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ گل سنانا او سیدزادیاں سن او پاک بیبیاں سن جڑیاں پاک بیبیاں مزار والے تو بھی حیا کردیاں سن اج دیاں سیدزادیاں ہون فلماں وچ آن ڈرامے وچ آن آج وہ رونق بازار نظر آتے کوئی امام اہل سنت بڑے شعر پڑھنا او لینا
جیڑیاں مزار والے تو شرع نہیں کرتا میں اشارہ کر رہا مزار والے تو دربار والے تو بھی حیا کر دیا سن چشتیاں انہیں کچھ آکھے اوے دیاں سیدزادیاں ہوئے تے اسی انہاں دے در دے کتیاں نے سلام کرنا بے شک بے شک جیڑیاں مزار والے تو حیا کر دیا سن اج تے بازار والے تو بھی حیا نہیں کر دیا اقبال نو کی آکھے گا سناوا فرمانا بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ کہ یزیدی کہ اقبال نو سادات کے خلاف بول رہے ہیں بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش اگر میں تضمین کی تی اشارہ کیتا سناوا دیکھتا ہے ہاشمی فلم ڈرامے آج کا دیکھتا ہے ہاشمی فلم ڈرامے آج کا خاک و خون میں مل رہا ہے توجہ نے فرمائی ایتے میں وہی اشارہ کیتا ہے دیکھنا ویکھنا ہو رہا ہے وہ تے فلماں وچ آ رہے نے کی او فلماں وچ آ رہے نے ویکھنا تے جتھے رہیا پاک بیبیاں دی گل سنا رہے تھے بولو سبحان اللہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا حضور دی بیٹی توجہ نہیں فرمائی حضرت زینب پاک آپ سرکار دی حیات دی گل سنا اللہ تعالی اج دیاں بیبیاں نو بھی حیات آ فرماوے انہاں دی حیات دے صدقے بول دے نہیں حضرت زینب پاک حسن و حسین دی بہن اے سبحان اللہ سبتین کریمین دی ہمشیرہ پاک سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے گھر دے نال رہندے سن حضرت یحییٰ بن معین کون حضرت یحییٰ بن معین گوانڈی سن گھر دے نال رہندے سن آپ تو پوچھا گیا ہے حضور تسی انہاں دے گوانڈی جو رہے جے کیویں پایا ہے انہاں دے کردار دے متعلق کوئی لب کشائی کرو انہاں نو کیویں دا پایا ہے تسی سنا دیا سینہ نہ ٹھرے جو صدا چور دی میری حضرت یحییٰ بن معین 15 سال گوانڈی ہو آپ فرمانے نے فرمایا میں نو قسم رب الجلال دی جی دے قبضہ قدرت میری جان ہے میں بی بی پاک نو ویکھنا تے کجا توبہ توبہ انہاں دا لباس ویکھنا تے کجا برقع شریف پردے شریف دا رنگ بھی آج تک نہیں ویکھے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اے سید زادیاں سن اے شرم و حیا دیاں پیکر بیبیاں توجہ نہیں کیتی ایتھے میں تضمین کیتی ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نقلی سید او اصلی تھا نا آج نقلی نے نقلی سید وے گھرا اندر دھیاں ہیں نچاندے اللہ اکبر وے نقلی سید وے شادی اندر عزت ہیں نچاندے توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ نقلی سید شادی اندر وے یارا عزت ہیں نچاندے اصلی سید دین نبی تو ہر شے ہیں لٹا دے سبحان اللہ اصلی سید دین نبی تو یارا ہر شے ہیں
जिन्ना मर्जी पलीद सी, जिन्ना मर्जी जिन्ना वड्डा लानती सी, पर उन्हें सैयदजादियां दी इज्जतां नूं नहीं रोलिया सी। बेशक जा तोड़ पेश कर, तोड़ तोड़। की कह रहे हैं साडे बजुर्गां नूं, की कह रहे हैं? कह रहे हैं उन्हां कोल इल्म नहीं, असीं इन्हां नूं इल्मी गोली खवावांगे। दौड़ 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 फिट्टे मुंह, साडे बजुर्गां नूं हथ पाउणा है। मैं फकीरां दे दर्द दा निक्का जिहा कुत्ता भी नहीं, वो तवज्जो है, मैं कुत्ता भी नहीं, उन्हां दे घर दा निक्का जिहा कूलर बैठा, मेरियां गल्लां दा तोड़ कट के लिया। साडे बजुर्गां नूं हथ पाउणा है, तवज्जो नहीं फरमाई। कि भला उस्मान हैदर शाह साहब उन्होंने बयान दिता है, उन्होंने साडे बजुर्गां दी फकीरां दे गुलामां दियां गल्लां दा तोड़ कट लिया, तू इल्मी गोलियां खा, शर्म नहीं आती? तवज्जो नहीं की। बोलो सुभान अल्लाह। यजीद दे अंदर एक खैर, तवज्जो है, यजीद दे अंदर एक ऐब सी, एक खामी सी, एक ऐब सी कि वो रंडियाना चाहता सी, गैरां दियां इज्जतां दी गैरत नहीं रखदा सी, दूजियां दियां इज्जतां दी गैरत नहीं रखदा सी, न चाहता सी। वो भी आखदे ने ठीक है, मान लिया, न चाहता सी, ठीक है, लेकिन ये साबित करके दे सकते हो माअज़ अल्लाह अल-अयाज़ु बिल्लाह, क्या ये साबित करके दे सकते हो यजीद ने अपनी इज्जत होना चाहिए सी? और ज़नीम हजरत ज़नीम साहब ये साबित करके दे सकते जी यजीद ने माअज़ अल्लाह अपनी इज्जत होना चाहिए सी? नहीं, उस लानती ने तवज्जो है गैरां दियां इज्जतां दी गैरत नहीं रखी सी। अज दे तुसी वर्गे हुसैनी जेड़े अपने आप नूं हुसैनी आखदे जे कमीने, खबरदार अज तो बाद अपने नाम नूं हनीफ न सदी। हनीफ दा माना होंदा हर बातिल तो जुदा, तू हर बातिल दी कच्छ च वड़ना है कमीने। मैं ओदा नाम रखिया खबीस मवेशी, हनीफ कुरैशी नहीं। हनीफ वो होंदा जड़ा हर बातिल तो जुदा होवे। सोने नबी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक दी की मिसाल दी, तू तो मुनाफिक है, कदी ओनू राजी करना है, कदी ओनू राजी करना है, कदी शिया नू राजी करना है, कदी गुस्ताखे सहाबा है, कुत्ता भौंकना नबी दे यारां नू। तवज्जो है, हुजूर ने की मिसाल दी है मुनाफिक दी? औ कमा काल फरमाया मुनाफिक दी मिसाल उस बकरी दी है, उस बकरी दी है मुनाफिक दी मिसाल जेड़ी दो बकरियां दे दरमियान घूमती रहे, चक्कर लाउंदी रहे, फेरे मारती रहे, चक्कर लाउंदी रहे, फेरे मारती रहे। दो बकरियां कोल एक बकरी, तवज्जो है, मुनाफिक दी मिसाल दे रहे ने इस कमीने, तवज्जो है, इस कमीने ते मैं गल मारन लगा कि बकरी दी मिसाल है जेड़ी दो बकरियां दे दरमियान चक्कर लाउंदी रहे, कदे उधर फिरदी रहे, चक्कर लाउंदी, ओदे कोल भी ख्वाहिश पूरी करे, ओदे कोल भी ख्वाहिश पूरी करे, ओदे कोल भी ख्वाहिश मारावे, ओदे कोल भी ख्वाहिश पूरी करे। तू तो वो लानती है, कदे ओनू खुश करना है, कदे राज़ियां नू खुश करना है, कदे किन्हां नू खुश करना है, कदे किन्हां नू खुश करना है। शर्म नहीं आउंदी? तवज्जो है बेलियो। यहूदियत के दाई, यहूदियत का दिफा करने वाले, कुफ्र का दिफा करने वाले, यहूदियत का दिफा करने वाले चिश्ती पर यजीद के दिफा का इल्जाम देते हैं। शर्म नहीं आती? अगे सुनावा, अगे की फरमा रहे ने जिन्हां का दिफा कर रहे हैं, गल मुका रहे हैं, बोलो जिनका दिफा कर रहे हैं उन्हीं की किताब से। ये अलमिया है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान पर यहूद और हुनूद के गुलामों का कब्जा हो चुका है। क्या हमारे मुल्क पाकिस्तान पर यहूद और हुनूद के गुलामों का कब्जा हो गया है, इसलिए अब बहुत से शहरों में अंग्रेज के गुलामों ने, तवज्जो हुण मैं उन्हें जवाब दे रहा, केड़ा जवाब? अंग्रेजी तालीम नू कुफर कहिंदा, हराम कहिंदा, अंग्रेजी तालीम पढ़न वाले नू इंज कहिंदा, उंज कहिंदा। हुण मैं बूथा सेकण लग्या आला हजरत दे फतवे दी रूह नाल,
اور जिन्हां दियां वो गल्लां करदा ताजदार गोलड़ा सरकार दी भी गल सुना के मोहर लावांगा ओ बोलो पीर मेहर अली शाह सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार दे हवाले दे नाल भी ओदी ठुई तवज्जो है कमीना की अब बहुत से शहरों में अंग्रेज के गुलामों ने ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करने पर पाबंदी लगा रखी है और बिला खौफ व खतर कहते हैं कि अगर कोई मुजरा करने की इजाजत मांगेगा तो हम दे देंगे, लेकिन हम अगर कोई मुजरा करने की इजाजत मांगेगा तो हम दे देंगे, लेकिन खत्म नबूवत का जलसा नहीं होने देंगे। खत्म नबूवत का जलसा नहीं होने देंगे। अंग्रेज के गुलाम कौन है मैं पूछता हूँ। अगे ताजदार गोलड़ा सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सरकार दी गल सुनावा जिन्हां दे हवाले दे रहा सी। हाँ बोलते नहीं। सफा नंबर 519 अंग्रेजी तालीम के मुताल्लिक हुजूर पीर मेहर अली शाह सरकार का नजरिया। हजरत क़िबला आलम रहमहुल्लाह दीनी मदारिस की बका और क़याम का हमेशा ख्याल रखते थे, यानी दीनी मदारिस नूं कायम रखा जाए, उन्हां दा ध्यान कीता जाए। तवज्जो है। अंग्रेजी स्कूलों के मुरव्वजा यानी जो रिवाज है इस वक्त जो राइज है, मुरव्वजा निसाब के अयूब के मुताल्लिक आपके ख्यालात का पता आपके बाद मकतूबा से मिलता है कि ऐसी मगरबी लादीनी तहजीब की आप रहमतुल्लाह अलैह शद्दो मद से मजम्मत फरमाते थे। आपने शद्दो मद से यानी सख्ती नाल आपने मजम्मत फरमाई है की दी अंग्रेजी तालीम दी की दी अंग्रेजी तालीम दी आपने मजम्मत फरमाई जो इस्लाम से बेगाना कर दे और अक्ल महज की कुराना तकलीद का पाबंद बना दे। तवज्जो करें जे बेलियो। और अक्ल महज की कुराना तकलीद का पाबंद बना दे। और इसी मसलक के पेश नज़र आपने अपने ख़ानदान में बच्चों को अंग्रेजी तालीम न दिलवाई। ताजदार गोलड़ा दा हवाला सुन गया जी। हुण अगे हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी आहा बोलो सुभान अल्लाह। आप सरकार को एक शख्स आया अंग्रेज दे महकमा दे अंदर सरबराह से हज करके आया है, नौकरी सी अंग्रेजी मुलाजमत करता सी नौकरी करता हज करके आया फिर नौकरी ते चला गया। आप फरमाउंदे ने मिरातुल आरिफीन दे हवाले दे नाल हुजूर ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार पाकां दा नाम आ रहा ठहर के बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाउंदे ने हज भी करके आए हैं, हाजी भी बन आए हैं, अंग्रेज की नौकरी फिर भी नहीं छड्डी। तवज्जो है। हाजी भी बन आए हैं, अंग्रेज की मुलाजमत अंग्रेज की नौकरी हाले भी नहीं छड्डी। तू चंगा हाजी है। वो अर्ज करता हुजूर मिरातुल आरिफीन दे हवाले अर्ज करता हुजूर खावांगा कित्थों, नौकरी नहीं करांगा मुलाजमत नहीं करांगा तो खावांगा कित्थों। आप सरकार फरमाउंदे ने ए दस ए सारी दुनिया जो पलती पई है अंग्रेज की नौकरी करके पलती पई। उन पढ़ते की ने लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना है पढ़ते ने दसां गल की खजीने दी सारी दुनिया पई खादी खैरात मदीने दी। थोर फिटे मुंह झूठे दावेदारो ओ खुद पढ़ते कमीना मवेशी। सारी दुनिया पई खादी खैरात मदीने दी। अल्हम्दुलिल्लाह असी ये ईमान रखने असी ये ईकान रखने पर झूठे दावे नहीं करते। फरमाया सारी दुनिया अंग्रेज की नौकरी करके खा रही है, जेड़े नौकरी नहीं लगे भूखे मर गए। अब आखिरी सफहात से क्योंकि उसने अंग्रेजी का दिफा किया है मैं अब अंग्रेजी का रद्द करना चाहता हूँ। बोलो
میں آخیا سی گھنٹے دے گل مکا دیاں گا انشاءاللہ، ہلے گھنٹہ پورا نہیں ہویا، بولو سبحان اللہ۔ دجال کے سپاہی 528 صفحہ، امریکہ کی پاکستان کے خلاف سازش ہے، وقت دی قلت دے پیش نظر بفضل ہی تعالی میں تنظیم المدارس دے کفریات تے مستقل موضوع تحقیق کر رہے لاواں، ایک دوسرا اے میں تانوں حالے دیگ وچوں چاول چکھا رہے ہیں، اگے پیچھے پوری دیگ پئی جے، انہاں دا جواب دے گا تے پھر بیٹھے ہیں انشاءاللہ، بولو سبحان اللہ۔ پہلے انہی دا تے جواب دے دے کہ دجال کے سپاہی 528، امریکہ نے پاکستان میں نینسی جے پال کو 3 اہم کام سپرد کر کے بھیجا، 3 اہم کام سپرد کر کے امریکہ نے نینسی جے پال کو پاکستان میں بھیجا۔ وہ کون سے 3 کام تھے؟ پہلا کام پاکستان کے نظام تعلیم میں تبدیلی، پہلا کام۔ مرکزی کردار نینسی جے پال کو اس مشن میں کامیابی ملنا شروع ہو گئی، حکومت نے 2003 میں نصاب تعلیم میں تبدیلی شروع کر دی جو کہ 2004 میں مکمل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اس کی خدمت کے عوض پاکستان کو 3 ارب اور 90 کروڑ دیے گئے، کافر دے رہے ہیں 3 ارب 90 کروڑ پاکستان کو ذرائع کے مطابق دیے گئے۔ بعد میں پرویز مشرف نے انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا پاکستان اور بھارت کا نصاب تعلیم ایک ہونا چاہیے۔ پرویز مشرف نے کیا کہا؟ پاکستان اور بھارت کا، کافروں کا اور ہمارا نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ آگے اسی طرح مئی 2004 میں قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم زبیدہ جلال نے کہا بیالوجی کی کتاب میں قرآنی آیات کا کیا کام ہے؟ زبیدہ جلال نے کہا۔ آگے اور یہ بھی کہا کہ مقدس مضامین کے سامنے کتے کی تصویر آ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آگے کیا بھونکا؟ اس سازش کے تحت پاکستان کے نظام تعلیم میں سیرت رسول اور غزوات و جہاد کی آیات، شہادت کا فلسفہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، مسلم فاتحین کے حالات و معاد المومنین کا تذکرہ اور ہر ایسی بات کو نکال دیا گیا جس سے انسان ایک نظریاتی مسلمان بن سکتا ہو۔ آگے صدر بش کا اظہار فخر، صدر بش فخر کر رہے ہیں کہ نصاب تعلیم میں تبدیلی۔ صدر بش نے 2005 5 فروری کو بیان دیا کہ میں بطور فخر کہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام تعلیم میرے کہنے پر تبدیل کیا گیا۔ آگے توجہ، 2012 میں تو انہوں نے حد ہی کر دی بیانات کی۔ بعض جاہل وزیروں کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ ہم کو مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایویں آگے ہم مولویوں کے ازم کو پسند نہیں کرتے۔ توجہ بھی لیا، وزراء کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کے خلاف بولتا ہے، انگریزی کے خلاف بولتا ہے، انگریزی پڑھنے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں لعنتی، انگریز اس کی دشمنی کی تو حد ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا کتنا بڑا دشمن ہے۔ میں یہ ثابت کر کے دے رہا ہوں باحوالہ، توجہ ہے، اسی یہ ثابت کر کے دینے کہ انگریزی پڑھن والے ہی جدوں اسلام دے ایڈے وڈے قاتل اور دشمن بن گئے نے تو پھر انگریز دی دشمنی دا کی حال ہوئے گا؟ توجہ ہے، بولو آگے توجہ فرمایا جی۔ بعض جاہلوں وزیروں کے بیان آتے رہتے ہیں ہمیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مولوی ازم کو پسند نہیں کرتے۔ ازم کیا کہتے ہیں؟ ازم کس کو کہتے ہیں؟ ازم کہتے ہیں نظام کو، مولویوں کے نظام کو پسند نہیں کرتے۔ دس ہے مولوی کیڑے نظام دی گل کر دینے اور بول دے نہیں نظام اسلام دی گل کر دینے، گونگے تسی ہوئے پہ جے، واہ بھائی واہ، مولوی نظام اسلام دی گل کر دینے نا۔ بعض جاہل وزیروں نے کہا مولوی نظام کو پسند نہیں کرتے۔ ایک نون لیگ کا وزیر پرویز رشید نے بیان دیا مدرسے دینی مدارس جہالت کے اڈے ہیں، جہالت کی فیکٹریاں ہیں۔ لڑکیاں کی کہہ رہی ہیں انگریزی پڑھن والیاں، توجہ ہے، بول دے نہیں کی کہہ رہے ہیں؟ ہم مولوی ازم کو پسند نہیں کرتے۔
دینی مدارس جہالت کی فیکٹری ہیں، جہالت کے اڈے ہیں. ہمیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حاصل پور دے اندر سکول دے اندر اخبار پہنے، میں اخباری بیان اتنے دے تے قطارہ لا دیں. سکولوں دے کفریات انہاں دے کتاباں نصاب دے اندر جو جو کفریات نے اس دے اتے بھی میں باقاعدہ مستقل موضوع لاواں گا انشاءاللہ. بولو سبحان اللہ. کی خلاصہ دس رہے ہیں اتنے کی آکھیا ہے سکول دے اندر زبردستی ایک داڑھی والے کی داڑھی مونڈ دیتی گئی. داڑھی شریف رکھی تھی لڑکے نے، وہ دی داڑھی زبردستی سکول دے اندر حاصل پور دے اندر سکول دے اندر کاٹ دیتی ہے. پھر لڑکیاں دے نقاب اتروا دیتے ہیں، خبردار یہ پہن کر نہیں آنے. دوسرے مولوی نے اپنے بچے نو ڈانس پارٹی دے اندر سکول نہیں کلیا، بورے والا سکول نہیں کلیا. مولوی نے اپنے بچے نو اگلے دن مولوی دے بچے نو سزا دیتی. مولوی نے سدیا، او مولوی جی اپنا دین اپنے کول کہاں رکھو، اتنے تہاڈا دین نہیں چلنا. او مولوی اے خبراں تے گل ہے، خبراں تے ٹی وی تے گل ہے. ہم ایسے لانتیوں کو کافر کہتے ہیں. اور تو کی آکھیں گا جا اعلی حضرت دے فتوے میں تھے کھولو، صفحے دے صفحے بھرے نے. انگریزی تعلیم نے، انگریزی تہذیب نے مسلمانوں کو نیلی صحیح کر دیا. فتاوی رویہ اٹھا، اعلی حضرت کو کی کہے گا؟ ہاں انہوں کی آکھیں گا؟ ہمیں میرا جسم میری مرضی وہ کی کہیں دیا نہیں. اب ہمارا ملاؤں کے ساتھ کھلا اعلان جنگ، ملا اور دفاع کر انگریزی کا. اب ہمارا ملاؤں کے ساتھ کھلا اعلان جنگ، میرا جسم میری مرضی. یہ مولوی کون ہوتے ہیں؟ قرآن حدیث کا درس دینے والے، پردے کا درس دینے والے، اور لانتی بے ضمیر ملا اور چٹا ننگا قرآن و حدیث کے خلاف بولن بھوکن. تو انگریزی کا دفاع کر لے. ولیم میور انگریز نے، کتے کافر نے بیان دیتا ہے دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں، ایک محمد کا قرآن اور ایک محمد کی تلوار. معاذ اللہ. اور انگریزی کا دفاع کر، اور انگریزی ٹٹو ملا. ہمیں مولویزم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کی بھونک رہے ہیں. ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنا دین اپنے اسلام اپنے کو رکھو. ملا اور انگریزی کا دفاع کر، اور انگریز کا دفاع کرو بے ضمیر ملا. اور توجہ ہے اگے گل سنو. اس دے اوتے ماڑی جہی روشنی پاؤں گا، میرا جسم میری مرضی. اس پر کیا مطلب ہے؟ توجہ ہے. اب تو خیر مدارس میں بھی نظام تعلیم تبدیل کر دیا گیا ہے. اب تو خیر مدارس میں بھی نظام تعلیم تبدیل کر دیا گیا ہے. مولوی بھی جدت پسند ہونا شروع ہو گئے. توجہ نہیں فرمائی. مولوی بھی جدت پسند ہونا شروع ہو گئے. کیا مطلب؟ مولوی بھی اپنے آپ نال ترقی دا پوچھن لوان لگ پائے نے، لبرل بن گئے نے، سیکولر بن گئے نے. توجہ ہے. اسی کی آکھنے سناواں، بولو جدت پسندی تے شعر سناواں. دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا، تیرا اے نئی روشنی منہ کالا. تیرا اے جدت پسند ملا، توجہ نہیں کی تھی. تیرا اے نئی روشنی منہ کالا، بے فضلی تعالی. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی الحمدللہ نمی روشنی آتے لعنت پاؤنے آئے، انہاں نو ٹھوکر مارنے آئے، انہاں نو قبول نہیں کر دے. اسی نور اسی روشنی نو مننے آ جس نور دا ذکر رب تعالی نے قرآن مجید دے اندر فرمایا. سناواں. قد جاءکم
تیرا ہے نہیں روشنی موہ کا اتنے بولا تھا میں خیر اگے دوسرا ایجنڈا دوسری سازش دوسرا ہتھیار کی حدود آرڈیننس کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ پاکستان کے اسلامی کلچر کو مادر پدر آزاد معاشرے میں تبدیل کیا جا سکے اس پر 2005 میں کام شروع کیا گیا اس کا نام حقوق نسواں رکھا گیا عبدالرشید صاحب توجہ اس کا نام حقوق نسواں رکھا گیا 2002 میں یہ بل پاس کیا گیا اور حدود آرڈیننس ختم کر دیا گیا کیا مطلب حدود آرڈیننس ختم کر دیا گیا اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے انگریزوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تاکہ اس ملک میں بے حیائی فحاشی عریانی کو عروج دیا جا سکے اس وقت پرویز مشرف نے اس کو روشن خیالی کا نام دیا اور اسی کے دور میں مخلوط میراتھن ریس کا بھی انعقاد کیا میراتھن ریس کا بھی انعقاد کیا گیا اس مشن پر عمل کرنے کے لیے میڈیا پر مباحثے کرائے گئے جن کے موضوعات زنا بالجبر اور زنا بالرضا کے تھے کی مطلب وہ قانون ختم کر دیتا گیا کہ مسلمان دی دھی بہن نال کوئی کمینہ کمینگی کرے گا اس دے اتے کوئی کول کھیڈے پاویں زنا بالرضا زنا بالجبر دونوں پاسوں ہی آزادی دے دیتی گئی توجہ ہے گل مکاریاں بولو اور ناموس رسالت کے قانون کو بھی تبدیل کر دیا گیا اس وقت شیری جو پیپل پارٹی کی ہے اس نے بھی یہ بیان دیا تحریک انصاف کا چیئرمین عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے یہ سارے لوگ جو نینسی جے پال کا مشن پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں حقیقت میں سارے شیطان ہیں شیطان کے بھائی ہیں توجہ ہے باحوالہ گل کر دیتی ہون اس دے اتے میرا جسم میری مرضی کی موٹی جائیں پہچان دس رہے ہیں تو مومن مومن کب بنتا ہے مومن مومن کیوں ہے اور کافر کافر کیوں ہے کیوں ہے مومن مومن کیوں ہے کافر کافر کیوں ہے مسلمان بندہ مومن بندہ ہر شے نو چھڈ کے عقل نو خواہش نو نفس نو ہر شے نو چھڈ کے اسلام دے پیچھے چلتا ہے ایویں ہے کہ نہیں ہے توجہ ہے سبحان اللہ آگے کی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار دے فتاوی رضویہ شریف 23 جلد تو گال عرض کرتا چلا سال ہر سال سے جو علی گڑھ کالج جن مقاصد کے لیے قائم ہے اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا اکثر تعلیم یافتہ اسلام اور عقائد اسلام پر ٹھٹھے اڑاتے ہیں نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں علماء کا مذاق اڑاتے ہیں خود غرضی خود پسندی دنیا طلبی دین فراموشی یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اور اسلامی وضع کے ساتھ اسلامی وضع سے تنفر ان کا شعار بن گیا ہے یعنی اسلامی چال ڈھال والے سے اسلامی وضاقتہ والے سے نفرت کرتے ہیں انگریزی پڑھنے والے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اور شعر پڑھنا ہے وہ کمینے اعلیٰ حضرت شعر پڑھ کے ٹکر پورا کرنا ہے فرمایا شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں خود غرضی خود پسندی دنیا طلبی دین فراموشی داڑھی وغیرہ اسلامی وضع سے توجہ ہے اگے کی اللہ اکبر ہوئے 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 خیر گل مقام آئے تھے نہیں مکڑیاں اختصار نہ عقل دے پیچھے چلتے ہیں خواہش دے پیچھے چلتے ہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں سکولی سیکولر طبقہ لبرل طبقہ انگریزی پڑھنے والا طبقہ مومن مومن اس لیے ہے یہ رسم و رواج کو چھوڑ کر رسم و رواج نو چھوڑ کے چھڑ کے کنبے نو بیادری نو رشتہ داراں نو خاندان نو چھڑ کے جاہلیت دیاں رسماں گلاں نو چھڑ کے قرآن و حدیث دے خلاف کماں نو چھڑ کے نہ خواہش دے پیچھے چلدا ہے نہ عقل دے پیچھے چلدا ہے نہ نفس دے پیچھے چلدا ہے ہر شے نو چھڑ کے اللہ رسول دے پیچھے چلتا ہے شرع اور دین دے پیچھے چلتا ہے یہ تا کر کے مومن ہے
सुभान अल्लाह। काफिर काफिर क्यों है, मोमिन मोमिन क्यों है, काफिर काफिर क्यों है? मोमिन इसलिए मोमिन है कि ये अपनी ख्वाहिश अक्ल के पीछे नहीं चलता, हमेशा अल्लाह रसूल के दीन को मुकद्दम रखता है। और काफिर काफिर क्यों है? वो अकल के पीछे चलता है, ख्वाहिश के पीछे चलता है, अपनी मनमानी करता है, नफ्स के पीछे चलता है, शैतान के पीछे चलता है, रस्म और रिवाज के पीछे चलता है, जमाने के पीछे चलता है। तवज्जो नहीं फरमाई? जमाने के पीछे चलता है, अंग्रेज के पीछे चलता है, फिरंगी के पीछे चलता है, साइंस के पीछे चलता है। वो ता करके काफिर है। मोमिन कदे भी ये नहीं आख सकता मेरी मर्जी, क्या मेरी मर्जी ना। मोमिन हमेशा अल्लाह रसूल दी मर्जी दा पाबंद होता है। बाकी बेलियो इंशाअल्लाह रहमान वक्त दी किल्लत पेश नज़र मैं इख्तिताम कर रहा संगियो सामीन, फिर दूसरी किस्त इंशाअल्लाह रहमान लावांगे मौका बना के हमारे